Здраво ljudi, sada će igramo Space Tsunami 4 Brain Rots. Evo sada će uđemo i ovo ću objavim na moj profil gdje Majmunče Jelena Preradović, J su kolema Jelena P nerazdelno P Preradović, golema P Preradović. A tu imamo 107 трiliona, a našu bazu pravi 182 biliona. Čekaj malo da se zaustavim, da odemo boleka i da me vidite. Свои приятели са много веселно, да. А другите са Космос и Висик и Виолетта. Сега ще скачаме горе. Ям Сикен. Евам наш 6 трилиона. Evo ga ima koma na 6-7. Ko mu pao na pamet da ima koma 6-7, ima Jupiter. Ima Lucky Block. Ko mi se pričinilo? Idem kod njegova baznog malo. I šta je ovo Lucky Block? Wow. Materija koliko. Znači letimo. Aha. Znači na svakovo znači jedan blok. Ovo je nov. Ops. Šta ide? Celestian blok. Ja. Brzo. On. Staju. On to odbaci. Ne. Ne mi tako prije. Sada malo sam ugasio mikrofon. Hteo sam da izađem. Čekajte. Sad će igramo Crash or Land. Land znači na primjer preživente, a Crash na primjer da se skršite. To se negdje da se skršite, da skoknete od negdje i da se skršite, to jest ovako. Samo dignite gume, a od unutra je perfektno. I gledajte sad. Tu kada to stisnite, imate šta hoćete da odaberete. Ja bih odabrao Rambo kocku. Sada ništa ne slušate. Jer se slušam i ne nam je pao jedan i ovo je malo pačke. Čekajte da dobijam ovakvo. Inkovo ovo najnogu mrazim na jedan jeftini avion. Izvinite se, hteo sam da recim Brain Rot. Gledajte sad. Bum, klad. Ovo još lepti. Lepti na sve strane. A preživeo sam 12 puta, a pao sam 164 puta. Ajde, dajmo da opljačkamo nekoga. Jedan je
survival. Некој е проживел. Куки лепти бајча, пада, добро. Ертико авион. И не куки, ај прави. Прави, бајде бекај. Направио експлозија. What the heck? Sada odimo i paramo gde. Evo gledajno koliko mrazim. Zašto gledajte? Nemam baterije. Ako ovo otkućim i ako pukne jednu motorku, gledaj šta će se desiti. Jedan se vrteo. Mislim ne vijem. Čekaj da padne. Bom kljat. Gde je? Samo gde je? Aha, ne, nije. Mislim da je ovo. Čekaj da vidimo English launcher. Nije. Jo. Направо експлозија. Мислам дека е овие 6 нешто. Зборове сум дека треба да чекам 6 нешто секунда. Знам дека некој се вртио. Да не е ово. И тие тој nije. Еве ка вок најмногу мраз. Нека зато sam свртав играти да ја nije ништа пало. Само ја авион. Чекај, нисам видел тој бом експлод. Моторко још ли лепти? Ето колко најбрзо. Инко. 167 еве. Гледай сега. Гледайте. Турам ланче моторка покварање. Ово ќе ми се деси. Добро, ама вие не се врати. Туку само лепти без. Ако од вулкана каде еден е ишо, вака пали се и почео да пада. Ама вазу како ваквото, он е могол да слепти. Некако вака туку могол да лепти. Не да слепти, да лепти. Што е од мене? Геца, ако пуштим крумове, ударат ќе суда. Али он ќе одабере де ќе удара. Инку јас не знам зашто ово многу ми кочи. Ама немам интернета. Поправit će se. Čekaj, ovo neće, ne mi работеше. Sada će imamo bom. Инку лепти му ово место. Ево го. Ете. Šta da je? А гледайте, nije pao. Ja sam pao, a on nije pao. Ne znam kako to rekao. Taki farb. Например, тя авион сакам да го фарбам. Тука nije. Уфо музика, ресет нема. И ако се да ги пушам, тук можете. Спаун. И ајде давајме ово бом клят. Зашто не ми се спомна? Не ми се спомнува. Чули сум бом клят. И чао, ljudi. To je bilo to od sve ovog videa.